আজ গীতা জয়ন্তী। আজকের দিনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন। আজকের দিনটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্যের মাধ্যমে পালন করে থাকে। আগরতলার ইসকন মন্দিরে আজ এই পবিত্র দিনে গীতা মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। আজকের এই দিনটিতে ইসকন মন্দিরে ভক্তদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, আরি, ধর্মনগর। हरे कृष्ण। आज के दिन हे शुभ गीता जयंती दिवस। गीता आजकेर दिने आजकेर थेके प्राय 5000 बछर आगे कुरुक्षेत्र रणांगणे श्री भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के ये गीतार गान प्रदान करेছিলেন। आजकेर दिने ये शुभ तिथिते आमरा इस्कन आगरतलार पक्ष थेके गीता जयंती उपलक्षे गीता यज्ञ, गीता पाठ एवं गीता प्रचार करब। सारा आगरतला ब्यापी आज के गीता ग्रंथ प्रचार करब। हरे कृष्ण।